ओ वन्देऽहं 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 मद्गुरुदेवं वन्देऽहं ब्रह्मस्वरूपं वन्देऽहं त्रिदेवस्वरूपं वन्देऽहं सद्गुरुरूपं वन्देऽहं 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 प्रज्ञानमूर्तिं वन्देऽहं पराज्ञानरूपं वन्देऽहं सर्वदेवदेवं वन्देऽहं जगद्गुरुं वन्देऽहं 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 वन्देऽहम्। দাদাজি মহারাজের বাণী ও তত্ত্ব। জয় সদ্গুরুদেব, জয় দাদাজি মহারাজ। সদ্গুরুদেব দাদাজি মহারাজ তার দিব্য বাণী ও তত্ত্বের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জগতের গুরুতম সত্যের কথা সহজ ভাষায় তুলে ধরেছেন সাধারণ মানুষের সামনে। দাদাজি মহারাজের সহজ এবং বৈজ্ঞানিক সাধন পদ্ধতি এবং তার উচ্চতম সাধনার তত্ত্ব মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় আধ্যাত্মিক জগতের পরম উপলব্ধির দিকে। তাই তো দাদাজি মহারাজ আধ্যাত্মিক জগতের আলোড়নকারী শক্তি, যুগের নবজাগরণের কারক। জয় দাদাজি মহারাজ। মন বা মস্তিষ্কের যে অনুভূতি কেন্দ্র তাকে একমুখী পথে পরিচালিত করে বলেই মানুষ যে কোনো কাজে সফলতা প্রাপ্ত হতে পারে। মনের যে বৈশিষ্ট্য, বিভিন্নতা, বিচ্ছিন্নতা, বহুমুখিতা, এইগুলি মনকে তার অসীম শক্তি থেকে দূরে সরিয়ে রেখে তাকে দুর্বল করে রাখে। সাধারণের মানুষের মন তাই সব সময় বহুমুখী চিন্তা, ভাবনা, মানসিকতার মধ্যে পড়ে দুর্বল থেকে দুর্বলতম হয়ে যায়। মন অশান্ত হয়ে পড়ে, চিন্তা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে মনের সাথে সাথে তারা শারীরিকভাবেও কমজোরি হয়ে যায়। সাধারণ মানুষের কার্যবিধি এই মন পরিচালনা করে। তাই প্রতি পদে পদে মানুষের জীবনে ভুল হয়। কিন্তু সাধকেরাই মনেই এই বিচ্ছিন্নতাকামী বৃত্তির কথা জানেন বলেই তারা প্রথমে মনকে করায়ত্ত করার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ তারা প্রথমেই মনের সমস্ত নিম্নগামী কার্যক্রমকে বা চিন্তাধারাকে রোধ করে দিয়ে তাকে একমুখী চিন্তাধারায় প্রবাহিত করে তাকে পরিশুদ্ধ করে তুলতে চেষ্টা করেন। তখনই মন সাধকের দ্বারা পরিচালিত হয়। শ্রী শ্রী দাদাজি মহারাজ। मन या मस्तिष्क का जो अनुभूति केंद्र है, उसको एकमुखी रास्ते पर परिचालित करने से मनुष्य कोई भी कार्य सफलतापूर्ण कर सकता है। मन की जो विशिष्टता, विभिन्नता, विच्छिन्नता, बहुमुख्यता, यह सब उस मन को उसकी असीम शक्ति से दूर हटाकर रखते हैं, उसको दुर्बल करके रखते हैं। साधारण मनुष्यों का मन सब समय बहुमुखी चिंता, भावनाओं एवं मानसिकताओं के अंदर घिरकर दुर्बल से अति दुर्बल हो जाता है। मन अशांत हो जाता है, चिंता से दुर्बल हो जाता है। फलस्वरूप वह मनुष्य मन के साथ साथ शारीरिक तौर पर भी कमजोर हो जाता है। साधारण मनुष्य की कार्यविधियाँ इस तरह का मन लेकर ही परिचालित होती हैं। इसी कारणवश मनुष्य के पग पग पर उसे उसके जीवन में भूल प्राप्त होती है। किंतु साधक लोग इस मन की इस विच्छिन्नताओं की प्रवृत्ति को जानते हैं। इसी कारणवश वे लोग सबसे पहले
मन को ही नियंत्रण करने की चेष्टा करते हैं। अर्थात साधक लोग पहले मन की जो समस्त निम्न कार्यक्रम को एवं चिंताधाराओं को रोककर उसे एक मुखी चिंताधारा में प्रवाहित करके परिशुद्ध करके ऊपर उठाने की चेष्टा करते हैं। तब जाकर ही मन साधक द्वारा चलाया जा सकता है। श्री श्री दादाजी महाराज। সত্যি কি মন বলে কোনো বস্তু আমাদের মধ্যে আছে? নেই। তার কারণ বাস্তবে এর কোনো অস্তিত্বই নেই। আমাদের শরীরের মধ্যে কোথাও এর অস্তিত্বের প্রমাণ নেই। তাহলে মন বস্তুটি কি? আসলে এটা আমাদের মস্তিষ্কের একটা অনুভূতি কেন্দ্র। বাইরের জগতের যে কোনো ঘটনাই ঘটুক না কেন, তা প্রথমে আমাদের মস্তিষ্কের অনুভূতি কেন্দ্রে ধরা পড়ে, তারপর তার প্রভাব আমাদের শরীরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরে শরীরের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তার প্রভাব পড়তে থাকে। এই যে মস্তিষ্কের অনুভূতি কেন্দ্রের কোনো ঘটনার প্রভাবকে গ্রহণ করল এবং মুহূর্তের মধ্যে সেই ঘটনার প্রভাবকে বিশ্লেষণ করে তার যে ভাবের রস তা বিভিন্ন শিরা উপশিরার মাধ্যমে আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবাহিত করল। এই যে অনুভূতি মস্তিষ্কের, একেই বলে মন, এবং ভাবের যে রস তাকেই বলে মনের কার্যকরিতা। শ্রী শ্রী দাদাজি মহারাজ। सच में क्या मन बोलकर कोई वस्तु हमारे अंदर है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि वास्तव में इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम लोगों के शरीर के अंदर कहीं भी इसके अस्तित्व का प्रमाण नहीं है। तब फिर मन वस्तु है क्या? असल में यह मन हम लोगों के मस्तिष्क का अनुभूति केंद्र है। बाहरी जगत में जो कोई घटना घटती है वह सबसे पहले हमारे मस्तिष्क के द्वारा ही उस अनुभूति केंद्र से उसे हम जान पाते हैं। उसके बाद ही उसका प्रभाव शरीर के अंदर महसूस करते हैं एवं बाद में शरीर के अंग प्रत्यंग में इसका प्रभाव पड़ता है। यही जो मस्तिष्क का अनुभूति केंद्र किसी घटना के प्रभाव को ग्रहण करके एवं क्षण भर के अंदर ही उस घटना का विश्लेषण करके उसका जो भाव का रस है वो शरीर के विभिन्न सिरों उपसिरों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित करता है। यही जो अनुभूति मस्तिष्क है इसको ही मन बोला जाता है एवं इसके भाव का जो रस है उसे ही बोलते हैं मन की कार्यकारिता। श्री श्री दादाजी महाराज। শ্যামা সঙ্গীত বিভিন্ন ধারায় গাওয়া হয়। সবথেকে প্রচলিত হচ্ছে সাধক রামপ্রসাদ ও সাধক কমলাকান্তের লেখা ও সুর দেওয়া গানগুলি। তবে এছাড়াও শ্যামা সঙ্গীতকে আমরা কীর্তনাঙ্গে গেয়ে থাকি, যাকে কিনা বলা হয় কালী কীর্তন। দাদাজি মহারাজের লেখা ও সুর দেওয়া আমাদের এই গানটি এখন কালী কীর্তন অঙ্গে গাওয়া হবে। গেয়েছেন সন্দীপ্ত মজুমদার ও তবলায় সহযোগিতা করেছেন পার্বতী চরণ গুড়িয়া। গো শ্যামা আহ্লাদিনী, ও গো শ্যামা আহ্লাদিনী, ও গো শ্যামা আহ্লাদিনী, ও গো শ্যামা আহ্লাদিনী, শিবের হৃদপদ্ম বিহারিণী, ও গো শ্যামা আহ্লাদিনী, ও গো শ্যামা আহ্লাদিনী।
আমার মাঝে বিরাজ করো মা, হয়ে তুমি জগত জননী। মা আমার মাঝে বিরাজ করো মা, হয়ে তুমি জগত জননী। মা গো, ও গো শ্যামা আহ্লাদিনী, ও গো শ্যামা আহ্লাদিনী। কত করে ডাকি তোরে, আয় মা তুই মোর হৃদ মাঝারে। কত করে ডাকি তোরে, আয় মা তুই মোর হৃদ মাঝারে। আমার হৃদ পদে আসীন হোমা, হৃদ পদে আসীন হোমা। আমার সাধন জীবন সফল করে তুমি মা গো, মহাকালের শক্তি রূপা মাতঙ্গিনী। মা গো, তুমি মা গো, মহাকালের শক্তি রূপা মাতঙ্গিনী। লক্ষ্মী রূপে আবার হলা লক্ষ্মী রূপে আবার হোমা, নারায়ণের নারায়ণী। মা গো, মা গো, মা গো, ও গো শ্যামা আহ্লাদিনী, ও গো শ্যামা আহ্লাদিনী। শিবের হৃদ পদ্ম বিহারিণী, ও গো শ্যামা আহ্লাদিনী। মা গো, মা গো, ও গো শ্যামা আহ্লাদিনী, ও গো শ্যামা दादाजी महाराज द्वारा लिखी गई आध्यात्मिक पुस्तकें। त्रिगुणातीत पढ़िए दादाजी द्वारा रचित विश्व की सबसे तेज लिखी हुई आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान तत्व गान। जानिए दादाजी महाराज द्वारा उपलब्ध परम सत्य ज्ञान एवं उनकी दिव्य गुरुवाणियों को। आध्यात्मिक दर्शन, एक साधक अपने साधना जीवन काल में कैसे अपनी आध्यात्मिक उन्नतियों को स्वयं देखता है, जानिए इस महत्वपूर्ण पुस्तक के द्वारा। लौकिक दिव्य अलौकिक, दादाजी के जीवन एवं विभिन्न तीर्थ स्थलों पर घटित दैविक एवं दिव्य घटनाओं का संग्रह। संपूर्ण किताबें फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर बांग्ला एवं हिंदी भाषा में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए देखिए www.dadajimaharaj.com। এই অনুষ্ঠানটির কণ্ঠ সহযোগিতায় ছিলেন চঞ্চলিকা দাস, ভাষ্যপাঠে সঞ্চারী চক্রবর্তী ও কিষণ কুমার ভোরা ও সামগ্রিক অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় নীলোৎপল দাস।